बिना चाउलरू खीरी एही खीरीटी समस्त बनई पारिबे। आउ जो जिनसरे मु बनाउची समस्तଙ୍କ घरे एई जिनसटी अवेलेबल थाए। आउ एटा बनैबा एते सहज, खाइबा दुई गुणा टेस्ट। आउ जदि आपण थरिए बनई देले ग्यारंटी मोर आपण बारंबार बनैकी खाइबे। आउ एटा एते टेस्ट लागि थाए जे आपण निहाती भाबरे बनैकी भी समस्तଙ୍କୁ खुआइबाकू चेष्टा करिवे। आउ एटा एते हेल्दी हेई थाए, देह पाए भी मते बहुत ही बढ़ाई थाए। आपण एटा जे कोनोसी उपवास हो किंबा जेकोसी शिवरात्रि हो ना कहीं किंबा जेकोसी पूजा पर्बाणी रे याकू बनेकी खाई परिबे। चलंतु फ्रेंड, डेरी न करी आरंभ करदबा हमर ए छोटिया नुआ रेसिपी बिना चाउलरू खीरी केमिति बनेइबे, ताहा पुनी चाउल खीरीटू अधिक टेस्ट लागिबा। प्रथमे फ्रेंड आपन को नै जिबार छोटे कड़े कड़े आमे एठी नै जाइछि घियो घियो टिके एठी गरम हे गलानी। काजू किशमिश और पिस्ता बादाम को मु एठी काटी के नै जाइछि। फ्रेंड एठी आपन देखि पाउथे बहुत बढ़िया भाबरे एठी मु पिस्ता बादाम को काटी देइछि और काजू दुई फाळ कर देइछि, किशमिश मदे नै जाइछि। फ्रेंड एठी गोटे जिंस म आपन को कहि रखिया बेन चाहिबी, जते ड्राई फ्रूट भी न थाए आपन को पाखरे तो आपण केवल सेमती भी मध्य बनै पारिबे ड्राई फ्रूट को स्किप करिकि। जदि ड्राई फ्रूट अछि किंबा आपन को जेकोसी ड्राई फ्रूट पसंद आपण ताको ही केवल नै के बनै पारिबे। आ एटा फ्रेंड बहुत ही टेस्ट हे थाए बिना ड्राई फ्रूट रे, बिना काजू किशमिश बादाम रे बहुत ही बड़ा टेस्ट लगी था। जदि बनाउचंती भी तो बहुत ही बड़ा टेस्ट लगी था। इट देखि पाते फ्रेंड आमे रोस्ट कर दउतिले बहुत बड़ा बरे काजू किशमिश आ हमर आलमंड भी बहुत बड़ा बरे हे जाई छि। किशमिश भी हमर दुई गुणा फुली जाई छि। ए देखि पाले ना फ्रेंड, याको आमे एबे कड़ाई रु बाहर करि नबा, सब तक बहुत बड़ा बरे कड़ाई रु काढी दबा। एटी फ्रेंड आपण देखि पारुथिबे एबे कड़ाईटा बहुत बड़ा बरे गरम हेकी अछि। तो से गरम गरम कड़ाई रे आमे नै जिबा आउ चामचिए हबो घियो। एठी देखि पारुथिबे फ्रेंड घियो गरम हे गलानी। एठी नै जिबा आमे सिमेई, जोटा कि आपण सब समस्त सेबे को सिमेई को जोटा कि आपण बहुत टेस्ट लागे। एठी बहुत लोकंकर कथा आसीबा, अरे आमे तो ए खीरी जानिजु किंतु नाइ एठी गोटे ट्विस्ट अछि, जोटा कि आपण आगो को जानिबे यार टेस्ट दुई गुणा करिवारे से जिंसटा सहाय्य हबो। टेंशन नबार किछि कथा नै, से जिंसटी आपणक पाखरे सब बेले अवेलेबल थाए। सेटा छोट छोट आरंभ करी बड़ माने समस्त खाआंती। आ एटा खाइबारे मधे बहुत भला टेस्ट लागि थाए। तो देखि पाते फ्रेंड, सिमेई को हमें 2 रु 3 मिनिट एही परि भाबरे टिके रोस्ट कर दबा लो टू मीडियम फ्लेम रे। आ जो इंग्रेडिएंट ता होची सिए होची सुजी। सिमेई सहित आपण एठी सुजी ऐड करंतु फ्रेंड, एटा बहुत ही टेस्ट लागियो निहाती भाबरे फ्रेंड। एटा जे कोनोसी उपवास हो किंबा जे कोनोसी फंक्शन हो किंबा सिमिति रे भी हो ना काहे किछु हमको बनेई के दियंतु, बहुत बढ़िया भाबरे टेस्ट लागि थाए। ए खीरी फ्रेंड आपण माने जदि देखिबे ना, एटा भोग माध्यमरे भी एटा मंदिर मानकरे तयारी करा जाय। आ एटा फ्रेंड बहुत ही टेस्ट लागि थाए। एठी देखि पाइले ना फ्रेंड, आपन को कोन करे बार अछि मेन इंग्रेडिएंट जोडा होछि सुजी रभा। ताको हम एठी नै जिबा नै हल्का रोस्ट कर देबा। सिमेई आपनकर 3 मिनिट रोस्ट कर दियंतु। सिमेई रोस्ट टिके हेई साइला परे ता ऊपर दे दियंतु सुजी, दुईटा जाको मिसेई दियंतु। मिसेई कि फ्रेंड एही परे आबरे टिके भाजी नियंतु। एठी फ्रेंड भाजीबा द्वारा कोन हेई थाए, टिके हमर कलर चेंज हे जाय थाए, जोटा कि हमर बहुत ही जल्दी हे जाय थाए। आ गोटे अलगा प्रकार रो बासना मध्य आसी थाए। ए देखि पाइले ना फ्रेंड, बहुत बड़ा से आमे एठियाको ए परि भाबरे भाजी नबा। एठी देखि पारुथिए फ्रेंड, आमे एठी भाजी साइलेनी और बहुत भलो से हमर कलर टा भी ये चेंज हेइका जाउची। ये थिला फ्रेंड गोटे छोटिया ट्विस्ट। आपण बिना चाउल रे भी मध्य केवल रु केवल 10 मिनिट भी आपन को लागेबनी, आपण एठी खीरी बनै पारिबे। ये देखिला ना फ्रेंड, एही परि भाबरे आपन को सब तक एठी भाजी दबार अछि। एबे मे रेडी हे गलानी, याको आमे साइड कर दबा, माने कड़ाई रु काढी दबा। तो ये देखि पाछे फ्रेंड, कड़ाई रु मु काढी दे जाउ, कड़ाई को बहुत बढ़िया भाबरे पोछि नै छी। से कड़ाई रे नै जाउची मु चीनी। ये देखि पाछे फ्रेंड, 4 बड़ चामच मु एठी चीनी नै जाइची। आपण आपन को क्वांटिटी हिसाब रे केते मिठा करिवे सेही हिसाब रे आपण एठी चीनी देबे। फ्रेंड, मु आपन को एठी कहिची घरे थिबा सब जिंस रे मु बनै कि देखैबी। आपण जानिथिबे भोजी रे कंडेंस्ड मिल्क पड़े, जोटा कलर चेंज हे जाय आ खाइबारे मधे बहुत ही टेस्ट आसी थाए। किंतु समस्तଙ୍କ घरे अवेलेबल न थाए किंबा आमे एमिति आगुरु केबे आनी कि कंडेंस्ड मिल्क घरे रखि न थाउ। आ खाइबार मन हेले कोन आमे से जिंस नथिले कोन आमे बनै कि खाइ परिबे नै, निहाते आबरे बनै कि खाइबा। तो चलंतु गोटे छोटिया टिप्स ते दोचा, छोटिया ट्रिक ते दोची। ता लागि आपन को फ्रेंड चीनी नै जिबार अछि। जेते मिठा खाया पसंद करंती सेते आपन एठी चीनी नै जांतु। चीनी नै कि एठी आपन को मेल्ट करि देबार अछि। ध्यान रखिबार अछि फ्रेंड, आपन एठी किछि भी देबेनी, ना पानी ना घियो किछि नाइ। सफा कढ़ाई रे आपन एठी नै जांतु चीनी, केवल ही चीनी लो टू मीडियम फ्लेम रखि कि एही परि भाबरे मिसेई मिसेई चलंतु। मिसेले कोन हुए
ଚିନିଟି ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ତରଳିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଣି ରୂପରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନିଟା ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ଇଏ ଆମର ଏଇଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିରେ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭୋଜିରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀରିଟା ମାନେ ପାୟସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ମେରୁନେସ୍ କଲର ପରିକା ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇପରିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବତେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରଖିବି। ତ ତା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାର ଅଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ এই ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆପଣ ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କପ୍ କ୍ଷୀର। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବଡ କପରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିକି ନେବେ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ପାଣି କେବଳ କ୍ଷୀର ଫାଷ୍ଟରେ ନେବେନି, ଟିକେ ପାଣି ଏଇଠି ମିଶେଇ ଦେବେ। ଅଧ କପ୍ ହବ ପାଣି ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କପ୍ ହବ କ୍ଷୀର ନେଇଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚିନି ରାକ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ପକେଇଲେ, ତ ଇଏ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଆରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମର ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଚିନିଟା ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇକି କଡେଇରେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। लो फ्लेम କରନ୍ତୁ, लो फ्लेम ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଚିନିଟା ହାର୍ଡ ହେଇଛି ସେ ପୁରା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ୍ଷୀରରେ ମିଶିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି କଲରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀରଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ହି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କପ କ୍ଷୀର। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚିନିଟା ପକେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲେ, ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚିନିଟା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟିଏ କପ୍ କ୍ଷୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ କପ୍। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ କି ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ତ କଣ କରିବେ ଆଗକୁ ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ରୋଷ୍ଟ କରିକି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଦବା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛେ, ବହୁତ ହି ଆରାମସେ ଆମର କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କରିବେ କଣ? ଟେନସନ ନବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ହଠାତ୍ କି ନଥାଏ। ତ ଖାଇବା ତ ମନ ହେଲେ ଆମେ ତ ରଖିପାରିବାନି ନା, ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇବା। ତ କ୍ଷୀର ନଥିଲେ ଏଠି କଣ କରିବେ? ତ ବହୁତ ହି ସହଜ ଉପାୟ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ ଅମୁଲ ମାନେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର, କ୍ଷୀରର ଗୁଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଷୀର ପରିକା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଆମ ପାଖରେ ଅମୁଲ କିମ୍ବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବି ନାହିଁ, ତ ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? କିଛି ଟେନସନ ନବାର କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିକ୍ରେଟ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଅନଲିମିଟେଡ ବୋନସ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ କି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ନାହିଁ, ତ ତା ବଦଳରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଫରକ ରହିବ, କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ବାକି ସବୁ ସମାନ ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କପିଏ ହବ କ୍ଷୀର। ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇଠି 3 କପ୍ ହବ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଣିରେ କେବଳ ପାଣିରେ ହିଁ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର ନାହିଁ, ପାଣିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପାଣିରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ବନଉଛୁ କ୍ଷୀରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କରିକି ତାପରେ ଆମେ ସବୁତକ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଚିନି। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ ଟିକେ ରିଚ୍ ଲୁକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ହାଲୱାଇ ମାନେ ମିଲ୍କର
मिल्क पाउडर यूज करती जोटा कि अमूल। तो ये फ्रेंड मुझे 2 चामच अमूल गुंड लास्ट ये छिंची नहीं ये देखिपारे ना फ्रेंड बहुत ही सहजरे ये आमर रेडी हो जाए आउ टे रिच लुक आसवाई आम ये गोटे चामच गुआ घी এটা फ्रेंड आपण व्रत किंबा जेकोसी पर्वपर्वाणी बनई खाई पारे बहुत ही टेस्ट लगी थाए आ फ्रेंड ये जब आप थे बनई खाऊँ ग्यारंटी मोर आपण बनई बार बार खाइबे ये फ्रेंड बहुत ही टेस्टी थाए बहुत ही फ्रेंड ये हेल्दी भी थाए छोट छुआ मैंने स्कूल जाऊँच तो से बनई भी पारे निजे भी खाई पारे यहाँ इवनिंग हो कि ब्रेकफास्ट हो बहुत बढ़िया ऑप्शन थाए फ्रेंड तो निहाती फ्रेंड बनातु कि जेकोसी पूजा पर्वणी या बनई निहाती फ्रेंड ट्राए करूँ ये देखिपारे ना फ्रेंड या आम 2 मिनिट फुटेदवा को छाड़ीदवा एबे मु आपको देखौची पूरा बहुत बढ़िया भाव मैंने आप जिते गाढ़ा करने चाहते से अनुसार आप रखिदेवे बंद करेंगे मुझे गाढ़ा रखी फ्रेंड तेणुक क्षणे ही ये बंद कर दूची आपड़ जब ये गाढ़ा रखापी चाहते तो रखिए जदि फ्रेंड आप चाहिए कि पूरा सुखिला करने तो इतिक ही स्टॉप कर दिंतु ना ठंडा हो गला पूरा पिठा परिका बसी जाए पूरा सुखिला हो जाए तेणुक फ्रेंड इतिक ही स्टॉप कर दिंतु जदि पूरा हार्ड करेंगे पूरा आपंकर क्षीर आ पानी मारे तो यहाँ पूरा ही आपंकर सुखिला हो खाइबारे मजा आसबनी तेणुक फ्रेंड ये पूरा पानी पानी खाइबारे 2 गुण मजा आए फ्रेंड आप भोजी खाइबा जिते जाती पायसटा जी टेस्ट लगी था ताठू यहाँ 2 गुणा टेस्ट लगी था बहुत ही यूनिक बहुत ही नुआ पूरा यूट्यूब रे ही आप देखा पाई नथिबे निहाती भाव फ्रेंड बनातु आ गोटे लाइक करंतु आपनकर गोटे लाइक मो पे बहुत मोटिवेशन ना काम करे आपनकर गोटे सब्सक्राइब गोटे शेयर गोटे कमेंट मो पे बहुत ही मोटिवेशन आने तो को जगह देखुचंदी फ्रेंड निहाती भाव मते छोटिया कमेंट करिक कहंतु केमिति लागुची मो वीडियो ता गोटे कमेंट करिक कहंतु आ ए वर्ष शिवरात्रि आपनकर केमिति हेबो एटा मते कमेंट करी कहंतु जदि भल लागिला लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो।